जंग बद्र के बाद तारीख़ इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग उहद 17 शवाल 3 हिजरी में मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान उहद के पहाड़ के दामन में हुई। इस वजह से इस जंग को जंग उहद कहा जाता है। इस जंग की अहम वजह मुशरिकीन मक्का को अपना खोया हुआ वकार दोबारा हासिल करना था। इस जंग में मुशरिकीन की क़यादत अबू सुफियान जबकि मुसलमानों की क़यादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे। जंग बद्र की शानदार फतह के बाद कुरैश मक्का और यहूदियों को अंदाज़ा हुआ कि अब मुसलमान बहुत ताकतवर हो चुके हैं। वहीं मुसलमान ये गुमान कर बैठे चूँकि उनका दीन हक पर है इसलिए उन्हें कभी शिकस्त ना होगी और जंग बद्र की तरह हमेशा उनकी गैबी इमदाद की जाएगी। बद्र में शिकस्त खाने के बाद मुशरिकीन मक्का निहायत गुस्से में थे। अबू जहल बद्र में मारा गया था, जिसके बाद कुरैश की सरदारी अबू सुफियान के पास आ गई और उसकी क़यादत में जंग की तैयारी शुरू हुई। जंग के शोले भड़काने में अबू सुफियान और उसकी बीवी हिंदा और एक यहूदी काबुल अशरफ के नाम नुमायां हैं। हिंदा ने अपने घर में महफिलें शुरू कर दी जिसमें अशआर की सूरत में जंग की तरकीब दी जाती थी। 3000 से कुछ जायद सिपाही, जिनमें से 700 ज़िरापोश सिपाही, 200 घोड़े और 300 ऊंट तैयार किए गए। अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने यह इरादा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम का कलेजा चबाएगी। चुनांचे उसने हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए एक गुलाम को खसूसी तौर पर तैयार किया। बिलाखिर 6 शवाल को ये फ़ौज मुसलमानों से जंग करने के लिए रवाना हो गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास ने मक्का से मुशरिकीन की इस साजिश से आगाह कर दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार व महाजरीन से मशवरा किया कि शहर में रहकर दिफा किया जाए या बाहर जाकर जंग लड़ी जाए। आखिरकार फैसला हुआ कि बाहर निकलकर जंग लड़ी जाए। चुनांचे 6 शवाल को नमाज जुमा के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब को इस्तिकामत की तलकीन की और 1000 की फ़ौज के साथ मदीना से रवाना हुए। अशवात के मकाम पर एक मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी 300 अफराद के साथ लश्कर से अलहदा हो गया और बहाना ये बनाया कि जंग शहर के अंदर रहकर लड़ने का उसका मशवरा नहीं माना गया। 7 शवाल को दोनों फौजें उहद के दामन में आमने सामने आ गईं। उहद का पहाड़ मुसलमानों की पुश्त पर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुजाअत अली अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर जंग का अलम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया। वहाँ एक दरे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को मुकर्रर किया ताकि दुश्मन उस रास्ते से मैदान जंग में न आ सके। जंग का आगाज मुशरिकीन की तरफ से हुआ। इस मरहले पर 9 अफराद मुशरिकीन की तरफ से आगे बढ़े। इधर से हज़रत अली इब्न अबी तालिब और हज़रत हमज़ा की क़यादत में मुसलमान आगे बढ़े और मुशरिकीन के लश्कर का ताकतवर तरीन जंगजू अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के एक ही वार से वासिले जहन्नम हुआ। इस हमले से उनके लश्कर की कमर टूट गई। दूसरे मरहले में मुशरिकीन मक्का ने इकट्ठा भरपूर हमला कर दिया। इस दौरान उनकी कुछ औरतें उनको अशआर से इश्तिआल दिला रही थीं ताकि वो बद्र की इबरतनाक शिकस्त का बदला ले सकें। शुजाअत अली अलैहिस्सलाम मुशरिकीन पर इस कदर भारी पड़ी कि लड़ते लड़ते आप अलैहिस्सलाम की तलवार टूट गई और खुदावंद मुतआल ने जुल्फ़िकार को नाजिल किया और वो तलवार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक में दी। फिर जुल्फ़िकार से अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने ऐसे सख्त हमले किए कि दुश्मन की सफ़ें बिखर कर रह गईं। मुशरिकीन का परचमदार तलहा बिन तलहा आप अलैहिस्सलाम के हाथों वासिले जहन्नम हुआ। उसके बाद जिसने भी मुशरिकीन के लश्कर का परचम उठाया अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तलवार से वासिले जहन्नम हुआ, जिसके बाद मुशरिकीन का परचम कहीं लहराता नजर न आया। जंग उहद में गैब से आवाज़ सुनाई दी गई जिसमें कहा गया, अली जैसा कोई जवान नहीं और जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की क़यादत में मुसलमानों ने मुशरिकीन के कई लोगों को कत्ल किया।
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت کا خوف ایک بار پھر کفار مکہ پر طاری ہو گیا، جس سے مشرکین فرار ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی تھی کہ درہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا۔ مسلمان یہ سمجھے کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں، چنانچہ چند اصحاب کے علاوہ باقی سب درہ چھوڑ کر میدان سے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ مشرکین کے دستے نے خالد بن ولید کی قیادت میں درے پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر یکدم پیچھے سے وار کر دیا، جس سے مسلمان سنبھل نہ سکے۔ اسی اثناء میں یہ افواہ پھیلی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ سن کر اکثر اصحاب نے ہمت ہار دی اور میدان جنگ سے فرار ہو گئے، لیکن اس حالت میں تنہا علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے رہے اور 90 زخم کھانے کے باوجود دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ علیہ السلام جو کفار کے لشکر پر سخت حملے کر رہے تھے اور کسی میں جرأت نہ تھی کہ ان کا سامنا کر سکے، ہندا کے حبشی غلام نے پیچھے سے حملہ کرتے ہوئے اسلام کے بیش قیمتی سرمایہ حضرت حمزہ علیہ السلام کو پیٹھ پر نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ کچھ لوگ میدان جنگ سے فرار ہو گئے اور تیسرے دن واپس آئے، کچھ ارد گرد کی پہاڑیوں پر چڑھ گئے۔ اس بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، اس وقت کو یاد کرو جب تم بلندی پر جا رہے تھے اور مڑ کر کسی کو دیکھتے بھی نہ تھے، جبکہ رسول پیچھے کھڑے تمہیں آواز دے رہے تھے۔ چونکہ مشرکین اپنے بھاری سامان جنگ کی وجہ سے احد کے پہاڑ پر چڑھ نہ سکے، اس لیے کئی مسلمانوں کی جان بچ گئی۔ امام علی علیہ السلام کی شجاعت کی بدولت اصحاب میدان میں واپس آنا شروع ہو گئے۔ اگر درے پر تعینات مسلمان سپاہی درہ نہ چھوڑتے تو مسلمان یہ جنگ جیت چکے تھے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے مسلمان شہداء کے ناک اور کان کاٹے، اور ہندا نے حضرت حمزہ علیہ السلام کا کلیجہ نکال کر چبایا، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد رنج رہا۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ 24 مشرکین ہلاک ہوئے، جن میں سے 12 افراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ مسلمانوں نے اپنے شہداء کو وہیں پر دفن کیا۔ بعض لوگ اس جنگ کو مسلمانوں کی شکست خیال کرتے ہیں، اور بعض کے خیال کے مطابق اس کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ بہرحال یہ واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کو فراموش کرنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اس جنگ میں کسی حد تک شکست ایک تعمیری شکست ثابت ہوئی، تاکہ مسلمانوں کو کچھ سبق ملے جو اگلی جنگوں میں کام آئے۔ مسلمانوں کو اپنی غلطیوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ خدا نے قرآن میں یقین دلایا کہ حزن و ملال نہ کرو، کیونکہ بالآخر مومنین ہی غالب آئیں گے۔